te dit? Est-ce qu'on connaît que dans mi-temps? C'est ça, on t'a déclaré sous vie. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Tout vieux complot, tout vieux complot, tout vieux complot qui empêchait. Je le mangaria la toto, sana niña de la bosa, et canana de la bosa, l'oconomia de la bosa, les canana de la, mettre parole pour Bouya, mettre parole pour. Chaque monde met parole pour. Vous mettez parole pour. Dégageons. Dégageons, 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 dégageons. Les canana de la bosa, les canana de la bosa, c'est de la bosa, les canana de la bosa, c'est de la bosa, les canana de la bosa, tota, la canana de la bosa, la déca, le côté de la bosa, c'est de Teka do kota kaba, leka, loko no no bozo sanana peke, leka na 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 de buza pase, ikana de, lakana mo, bakana mo sona, leka na na de do boza kata, leka na na sokoto kata, leka na na sokoto kata. Dégageons moi tout, dégageons, oui dégageons. Mettre parole fort, mettre parole fort, mettre parole fort. Tombez, 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 c'est bouille. C'est bouille. Tombez, 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 tombez. Tombez, continuez, tombez, oui, tombez, 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 yes, tombez, tombez, yes, tombez, tombez, dans cafouille, moi, réunion fait contre moi, ça a déclaré sous vivre, ils ont dit pas rien, ils ont dit pas chambre rien, moi déclaré que tombé, non, voyons diable là, diable qui dans cafouille tombé, diable qui dans palpitation tombé, diable dans péché dans kataka, c'est pour tomber moi dit, tout ça a été fait contre moi, c'est pour tomber moi dit, ils n'ont pas capable de tomber, 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 marchez sur mon talon, oui, oui, tomber, 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 moi je tomber, 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 crasé, 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 chakata, kata, 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 lokota, bakata, kata, kata, crasé, 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 crasé. Crasé, 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 crasé. Déclarez ça, déclarez, crasé, 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 Aïe, 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 aïe. Tout ça que tu as mis par ce chemin, il y a un peu couru par ce chemin. Tout ça que tu as couru derrière, il y a crasé, 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 moins crasé, crasé, crasé,
C'est toute priorité. Gloire, Yahweh, gloire, c'est toute priorité. Gloire. Yahweh.
Assoya, nous remercions. Señor, en esta noche damos gracias. Nous portons toute louange et adoration. Entregamos toda la gloria y la honra para ti, Señor. Nous disons merci parce que c'est bon Dieu. Te damos gracias porque Él es Dios. Et on a prêté bon Dieu. Y tú te quedas ser Dios. Assoya, nous portons adoration que nous barons. En esta noche entregamos nuestra adoración del alma. Merci parce qu'on met la vie à la mort dans pouvoir bouche. Y gracias porque nos entrega la vida y la muerte en nuestra boca. Quel que soit ça, nous déclarons. Cualquier cosa que declaramos, Nous avons mangé fouille. lo vemos. Nous bénissons Assoya. Bendecimos su nombre en esta Parce que noche. présence nous mi-temps. Porque tu presencia está en el medio de nosotros. Assoya encore, En Seigneur. esta noche, Señor, Dans Recoleta, en Recoletas, établis gloire, establece tu gloria, établis règne. establece tu reino, Que habitants dans zone ça que los habitantes de este sector reconnaissent que c'est où bon Dieu. que reconoce que tú eres Dios, Que habitants dans zone ça que los habitantes de este sector rencontrer avant face à face. encuentre con usted frente a frente. Casser un rendez-vous à soir Ponga un compromiso con ellos en esta noche, avec un monde à soir. con una persona en esta noche. Nous lever mer ville ça devant. Nosotros entregamos esta comuna delante de ti. Nous prier pour autorité dans ville ça. Oremos por las autoridades de esta ciudad. Moi demander que vous rencontrez avec au face à Te face. pido que encuentre con usted frente a frente. Cara a Casser cara. un rendez-vous avec eux. Toma un encuentro con ellos. Et non va glorifier à Tu travers eux. nombre va a ser glorificada a través de ellos. Seigneur, nous déclarer que ville ça béni. Declaramos esta ciudad bendecido. Nous déclarer que ville ça béni. Declaramos que esta ciudad está bendecido. Nous déclarer que ville ça béni. Declaramos esta ciudad está Nous bendecido. déclarer que ville ça béni. Declaramos que esta ciudad está Que bendecido. prostitution diminue Que la complètement dans ville ça. prostitución sea disminuido. Aleluya. Que prostitution diminue complètement dans ville ça. Que la prostitución disminuye completamente en Nous esta ciudad. déclarer dans le nom de Jésus. Declaramos en el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Qu'on éclate un réveil dans ville ça. Que trata un Côté monde qui avivamiento vit en dans la le ciudad. péché. Donde está la persona que está viviendo en pecado. Monde qui pas besoin yo. La persona que no te quieren a Yo usted. va rencontrer avec au face Puede à face. encontrar con usted frente al frente. Nous prier à soir Oremos en esta noche. pour chaque grande famille qui est dans la ville ça. Para cada familia que está Nous en prier esta pour ciudad. chaque papa. Pedimos por Nous, cada padre. nous prier pour chaque maman. Pedimos para las padres. Nous prier pour chaque tonton. Pedimos para los tíos. Nous prier pour chaque ma tante. Pedimos para la tía. Nous prier pour chaque cousin, cousine. Pedimos para los Oh, primos, primas. établis gloire dans le temps. Estable tu gloria en el medio de ellos. Et nous prier à soir Le pedimos en esta noche pour chaque monde qui est dans croisade ça. para cada persona que esté en esta campaña, Qui c'est musicien yo. que Sí, sea sí, los sí, músicos, Qui c'est monde qui a chanté. que sea la persona, el coro, Qui c'est monde qui dans média yo. que sea los técnicos, Qui c'est monde qui dans son. que Nous sea demandons los couvrir en bas grâce. ingenieros, que sea la persona que está transmitiendo, Couvrions en bas grâce. que los cubre bajo de tu gracia. T'en prie à soir Seigneur. Por favor, Señor, en esta noche, Touchez cœur. toca sus corazones. Retirons monde en bas main Satan. Saca a una persona que está debajo de la mano de Satanás. Menez dans le royaume. Entrégalo a tu reino en esta hora. Et la gloire va revenir. Que la gloria va a ser para ti, Au Señor. nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Battons bravo pour Seigneur. Dale Worship una team, palma al merci en Señor. pile. Merci en pile. Gloria a Dios. Muchas gracias a los músicos. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Nous dit Seigneur merci pour le privilège que nous nous Decimos gracias al Señor por el privilegio que nos ha concedido et pour nous ensemble avec vous une deuxième soirée. para estar junto con ustedes por segunda vez, segunda noche. Moi bénis non Seigneur pour ça. Bendecimos el nombre del Señor por eso. Nous contents que Seigneur a fait nous honneur ça. Pour que honneur ça Seigneur a fait nous. Le damos gracias al Señor por el honor que el Señor nos ha dado. Nous voulons saluer toutes bien-aimées qui ensemble avec nous à soir. Queremos saludar a cada persona, cada trabajadores que están con nosotros en esta noche. Et nous remercions pour vous-même qui sortis de près et de loin. Le damos gracias por cada uno de ustedes que sale de lejos y de cerca, pero que están aquí con nosotros. Pour être capable de venir assister à l'événement ça.
para venir aquí a asistir este evento con nosotros en esta noche. Moi, je voulais dire un grand merci avec deux hommes de Dieu, Queremos dar gracias a los siervos de Dios, deux petits garçons que le Seigneur ban nous. dos hijos que el Señor nos ha entregado. Et c'est à travers eux-mêmes que vous jouez une invitation. A través de ello que usted encuentra esta invitación para estar aquí en esta Nous noche. disons bon Dieu merci. Le damos gracias al Señor por eso. Serviteur Joël Desulmé. Le damos gracias al Señor por su servidor Joel Et Desilmé. nous disons bon Dieu merci pour pasteur André. También le damos gracias al Señor por el pastor Andrés. Nous disons bon Dieu merci pour la vie. También le damos gracias por su vida. Et moi, je dis bon Dieu merci pour famille et tout. También le doy gracias al Señor por su familia. Et que bon Dieu bénisse nous, monsieur Mio. Que Dios lo bendiga, siervo de Dios. Et moi, je dis merci à bon Dieu pour le travail ça que nous avons fait. Le doy gracias al Señor por este trabajo que ustedes están haciendo. Nous allons aller rentrer dans la parole là. Vamos a entrar rápidamente en la palabra. Et nous allons pour Genèse. Vamos a leer en Génesis chapitre 3, capítulo 3. à partir du verset 6 à verset 9. Vamos a empezar en el versículo 6, llegar hasta versículo 9. Nous avons toujours été dans le même contexte et nous avons parlé de la puissance de l'évangile. Vamos a quedarnos en el contexto donde estábamos hablando de la potencia o del poder de Dios, del Puisque evangelio. hier, moi, te dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle Porque anoche le había dicho que el evangelio es una buena noticia qui concernait la promesse, que concierna la promesa, la naissance, el nacimiento, la vie, la vida, la mort, la muerte, la résurrection, la resurrección et le ministère, y también el ministerio, la mort, la muerte, la résurrection, la resurrección, et l'ascension la asunción et le retour de notre y Seigneur la Jésus. venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh bien, Eh, puisqu'on a parlé de puissance de l'évangile, Mientras que nosotros estamos hablando del poder del evangelio, important es muy importante pour nous capables para decir, aider à comprendre ayudarle a comprender o a entender nécessité, la necesidad, puissance de l'évangile. la necesidad del potencia o del poder del evangelio. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Nous allons dans Genèse chapitre 6. Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 3, 3, versículo verset 6. 6 m'a appelé pour. Amén. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était et qu'il était un plaisir pour les yeux. Et l'arbre était désirable pour rendre l'intelligence et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et elle en mangea. Verset 7. Et les yeux de tous, ou bien de tous deux, furent ouverts. Et il connut qu'ils étaient nus. Et ils conçurent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Verset 8. Et ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui se promenait dans le jardin au frais de jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parole du Seigneur. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie dice amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delanteres. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al oír del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde está tú? ¿Y dónde está tu palabra del Señor? Gracias. Gracias. Amén. Amén. ¿Dónde estás? Tú. Estás tú. ¿Dónde está tú? Estás tú. Ok. I'm trying. M'abaisser. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bendecido sea el Señor. Béni soit l'Éternel. Songez que nous te dit hier, Recuérdate que nosotros le decíamos anoche, notre définition nous tabaou, en la definición que estábamos entregando, nous te dit que l'évangile decíamos que el Evangelio les concerne bonnes nouvelles concierna la buena noticia de Jésus-Christ qui doit venir, de Jesús que debería de venir, qui doit mourir, que debería morir, qui doit ressusciter, etc. también debería resucitar, etc. etcétera. Eh bien, Entonces, hier nous avons commencé anoche avec Genèse. empezamos con esta palabra. Nous avons commencé avant dans Genèse Empezaba en el Génesis pour nous te montrer que l'homme t'est perdu. para enseñarle que el hombre estaba perdido. Et je dis encore, nous allons retourner en Genèse ensemble avec vous. Entonces, el día de hoy también vamos a volver en Et Génesis. nous otra allons vez. gagner une question. Vamos a tener una pregunta. Et c'est sur question ça Y sobre esta pregunta, que le message Jean va construire. el mensaje va a ser construido. Pendant que nous étions dans le même contexte, Mientras que nosotros La quedamos en el puissance de mismo l'évangile. contexto de la potencia del Evangelio la o el poder puissance de o l'évangile. el poder del Evangelio, Donc, raison que fait bonne nouvelle là, l'important, la razón que puse que el Evangelio es muy importante c'est parce que une mauvaise nouvelle qui était bail. es porque había una mala noticia que había entregada. Et mauvaise nouvelle ça qui était bail là, Esta mala noticia que había entregada c'est lorsque l'homme t'est venu et était c'est lorsque le serpent t'est venu côté Ève porque la serpiente había llegado delante pour te de dire Eva Ève, Dieu a-t-il réellement dit? para decirle Eva, es verdad que Dios le había dicho. Ni te questionné premièrement ça bon Dieu te dit. Primeramente, en el primer lugar que la serpiente le hace una pregunta a Eva, Pour te établir mauvaise nouvelle. entonces para poder establecer la mala noticia que él quería pasar. Mauvaise nouvelle là, La mala noticia c'est dit Ève, es porque él había dicho a Eva, c'est menti bon Dieu él bail. está diciendo a Eva que el Dios está hablando Sous mentira. manger arbre on pas mourir vrai. Dice la serpiente, si tú comes el C'est árbol, parce tú que no vas a bon morir. Dieu pas les yeux ouvrir. Es porque Dios no quiere que tus ojos sean abiertos. Bon Dieu pas vle même Javel. Dios no quiere que tú eres igual a él. Ou pas mourir vrai. Tú no vas a morir. De soit li texte ça, Si tú estás leyendo el ou texto, apprendre nous compte pues tú vas a dar que cuenta. Ève même ajouté ça bon Dieu pas dit. Entonces Eva también complementa lo que Dios no le había dicho. Dieu pas jamais dit pour pas toucher. Dios nunca le había dicho a Eva que no toca. Dieu te dit puis go manger. Dios le había dicho que no Mais comía. Ève ajouté arbre nous pas doué ni toucher ni manger ni Entonces, toucher. Eva lo hace un complementario diciendo que Dios no había dicho que no lo pueden ni tocar ni lo comer. Eh bien puisque scénario ça t'est passé. Entonces, mientras que pasó estas cosas, Les Ève fin prend mauvaise nouvelle là. cuando Eva había entregado esa mala noticia en Li su cabeza, accepté avec mauvaise nouvelle là. aceptó la mala noticia. Mauvaise nouvelle ça vient mettre en séparation Entonces esa mala noticia entre entrega lui-même avec bon una Dieu. separación entre Eva o entre el hombre con el Dios Et todopoderoso. comment séparation ça vient faite? ¿Cómo hace esta separación? Lorsqu'elle fin manger arbre, il fin manger Cuando fouillant. termina de comer el árbol o la fruta, Alors la Bible pas dit qu'il fouillant dit c'est pomme mais pas vrai. la Biblia no dice qué tipo de fruta. No. La gente dice que fue una manzana, Nous pero es pas qu'à mentira. dire ça la Bible t'est pas dit. Nosotros no podemos decir lo que la Biblia no lo dice.
La Bible dit mon fruit, La Biblia dice una fruta. moi dit son fruit. También yo igual diciendo una fruta. Eh bien, lorsque femme nan, Cuando la mujer li ouais fruit en te bon vio que el árbol, que la fruta es buena pour le manger, para comer, li te bon pour ouvrir intelligence li. también vea para su inteligencia. Mauvaise nouvelle la fait commencer à La réfléchir. mala noticia lo pone a reflexionar. En mauvaise nouvelle qui fait la question de bon Dieu. Entonces una mala noticia que le puso a preguntar a Dios. Eh bien, il prend fruit, hein. Él tomó la fruta. Bible en dit il mangeait. La Biblia dice él lo comió. Et puis, il baille Marie qui était pas côté. También le entregó a su marido que estaba a su lado. Ma propre ça encore. Voy a repetirlo otra vez. Li pas prend fruit en le manger. No lo tomó la fruta, lo comió. Et puis là, cherche contre Marie lié, non? Para ir a buscar a su marido donde estaba. Bible en dit qu'elle mangeait fruit. La Biblia dice que ella comió la fruta. Et puis, il baille Marie qui était pas côté. También le entregó a su marido que Ça estaba veut a su dire, lado. pendant toute conversation t'as faite là, Mientras estaba la conversación, Adam était là. Adán estaba ahí. Et Adam pas dit rien. Y Adán no dice nada. La paix, mon Dieu. La paz de Dios está con ustedes. La paix, mon Dieu. La paz de Dios está con ustedes. Bien-aimé, Satan très intelligent. Mi hermano que están aquí, Satanás es muy inteligente. Regardez qui ça le fait. Mira lo que hizo. Adam était là. Adán estaba ahí. Moun qui recevoir parole là, La persona que recibió la palabra, c'est Adam. Adán fue que recibió la palabra de parte de Dios. Et pas Ève l'était. No fue Eva. Mais qui ça, monsieur fait? Pero ¿qué hizo él? Li al côté Ève. Fue ante Eva. Parce qu'elle comprend. Porque él entendió. Aïe, 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 aïe. Entendió. Gen bagay Hay cosas que Ève pas qu'on saisit bien. que Eva no capta bien. Parce que les conversations t'as faites là, Porque cuando la conversación estaba il haciendo, pas fait avec Ève, él no estaba con Eva. mais elle te fait à Adam. Cuando la conversación se hizo con Adán, no estaba Eva. Bible en dit lorsque vous finissez de manger, La Biblia dice cuando terminaron de comer, yeux ouvrent. los ojos fueron abiertos. Et puis, vous commencez à voir au nu. Entonces ellos vieron que estaba desnudo. Vous voyez que vous n'avez pas de radio. Vieron que no tenían ropa, no tenían vestimenta. Et c'est alors que la Bible dit, autant de voix, bon Dieu, qui a parcouru. Entonces dice la Biblia que ellos Yo entendían, de escuchaban bon Dieu la qui dans le voz de jardin, Dios que estaba paseando en el huerto. Vous entendez bon Dieu dans le jardin. Escuchaba que el Dios Todopoderoso estaba en el huerto. Premier bagage, vous faites au courir à le cacher. Lo primero que hicieron, se escondieron. Et puis, vous prenez feuille. Tomaron hojas Et puis, pour vous couvrir nudité. para hacer un delantal para tapar su desnudez. À soir, En esta noche, pour nous entrer dans le contexte puissance de l'évangile entrar là, en el contexto del poder del evangelio. premier bagage que m'a dit, Lo primero que voy a decir, qui côtoie? ¿dónde tú estás? Homme, Hombre, où es-tu? ¿dónde tú estás? Homme, Hombre, où es-tu? ¿dónde tú estás? Mauvaise nouvelle La ça, mala noticia, retirer l'homme sacó al hombre dans la position que bon Dieu te en la mis. posición donde Dios le había puesto. Donc si bon Dieu qui vient contre l'homme, Si Dios había llegado donde el hombre, parce qu'il faut comprendre ça que tu as dit dans yo Genèse quiero que avant. tú entiendes lo que estaba pasando en Génesis. Si bon Dieu qui a dit homme, Si el Dios puede decir hombre, où es-tu? ¿dónde tú estás? Ça veut dire côté bon Dieu te met l'homme, non? Significa donde Dios le había puesto al hombre, L'homme pas là. el hombre no estaba ahí. Donc nous qu'a dit Podemos decir à l'homme, al hombre, côtoyer, donde tú estás, c'est pas là où tu doué, tú no tenías que estar ahí. mais c'est là où choisir. Pero tú te buscas estar ahí, pero tú no deberías estar ahí. Homme, Hombres, côtoyer, donde tú estás, c'est pas là où tu doué, tú no deberías mais estar c'est ahí. là où choisir. Pero tú le buscas estar ahí. Homme, Hombre, côtoyer, donde tú estás, c'est pas là où tu doué, tú no deberías mais estar c'est ahí. là où choisir. Pero tú le has buscado estar ahí. Tú has escogido estar ahí. La paix, bon Dieu. La paz de Dios está con ustedes. La paix, bon Dieu. La paz de Dios está con ustedes. L'homme péché contre Dieu. El hombre ha pecado contra Dios. Et à cause de ça, l'homme fait, Por causa de lo que el hombre ha hecho. puisque nous dit côté lié, Porque dice donde tú estés. et pas l'aile de doué, No es ahí que tú deberías estar. mais c'est là qu'il choisit. Pero es ahí que tú eliges. Eh bien, l'homme vient Entonces, trouver el hombre- une place, Entonces el hombre tuve en un lugar. une place d'esclavage. Un lugar de esclavo. Et qui est esclavage lié, ¿Qué tipo de esclavitud es? c'est l'esclavage du péché. Esclavo del pecado. Est-ce que nous l'avons? ¿Tú estás aquí conmigo?
Est-ce que nous l'avons? ¿Estás aquí conmigo? Est-ce que nous l'avons? ¿Estás aquí conmigo? L'homme, El hombre quand on y est, donde tú estás, n'est pas là où tu es doué, tú no deberías estar. mais c'est leur choisi. Pero tú has escogido estar. Homme, El hombre dans l'esclavage qu'on y est, en l'esclavitud dans de le péché qu'on y est, en el pecado de et tu par là cosa. tu es supposé y Tú est, no non. deberías estar Parce que Dieu t'a créé. Porque Dios te había Il crée creado à l'image. con su imagen. Il crée avec ressemblance. Con su Ça veut dire Dieu a connaissance. Porque Dios tiene Dieu conocimiento. baille l'homme connaissance. Dios entrega Dieu conocimiento a al hombre. émotion. Dios tiene Dieu emoción. baille l'homme émotion. Dios también da Dieu a emoción al hombre. volonté. Dios tiene Dieu baille voluntad. l'homme volonté. También al C'est hombre ça, le ça da veut la voluntad. dire Significa eso que Dieu crée l'homme à que, l'image. que Dios lo crea el hombre a su imagen. Mais puisque l'homme choisit Pero porque el hombre había escogido pour te désobéir, mon Dieu, para desobedecer a Dios, eh bien l'homme entonces el hombre vient tomber había caído en bas jugement, mon Dieu. sobre la justicia de Dios. Donc, c'est Paul qui parle dit nous comme ça. Apóstol Pablo nos había dicho, Le salaire du péché el precio del C'est la pecado mort. es la muerte, et le don gratuit de pero Dieu, la dádiva de Dios c'est la vie es la éternelle. vida eterna. C'est Paul qui parle dit nous. El Pablo que nos está diciendo, Car tous ont péché porque todos son pecados, et sont privés de la gloire de son Dieu. destituidos de la gloria de La Dios, paix, mon Dieu, avec. la paz de Dios. À cause que l'homme péché, Por causa del toute pecado del première hombre, dimension la péché, primera dimensión que Dios Adam et Ève la gagne là-dedans. Adán y Eva estaban ahí. Dimension péché, ça, La dimensión de este pecado, que Adam et Ève la gagne là-dedans. que Adán y Eva nos entregó. C'est le Dejó caer. péché par imputation. Es un pecado de las imputaciones. Ça veut dire que, Significa es pour m'expliquer au lit en façon plus facile, para que tú puedas entender de una puisque manera más Adam fácil. et Ève, c'est moun, Porque Adán y Eva son personas. eh bien, quel que soit moun qui vient fait après Adam et Ève, là, Cualquier persona que ha nacido después de Adán y Eva, eh bien, péché, ça tout traversé sous eux. también este pecado atravesa o cruza a esa persona. Est-ce que la même là? ¿Estás aquí conmigo? Deuxième dimension péché, La segunda dimensión que del l'homme vient tomber là-dedans, que el hombre había caído c'est le péché par nature. es pecado de nacimiento, de nacer. Puisque Adam, c'est moun, Porque Adán es hombre o quel que persona. soit moun qui fait après Adam, Cualquier persona que nace si c'est después de petit Adam, que es hijo de Adán, eh bien, nature péché a traversé avec eux. la natural de este pecado cruzan con ellos. Est-ce que jusqu'à présent avec ¿Están aquí todavía conmigo? Jusqu'à présent avec moi. ¿Estás aquí todavía conmigo? Troisième dimension péché, La tercera que dimensión del Adam pecado prend la guerre là-dedans avec que Ève, Adán nos entregó o nos c'est le caer, péché par intention. es el pecado con intenciones. Première manière que Ève La primera manera que Eva, a Adam péché, que Adán y Eva pecaron, c'était par intention. en su intención. Parce que femme nan ouais arbre là, t'es bon pour le manger. Porque la mujer vio el árbol buena para Il codiciar. réfléchit à ça que t'as dit, t'attendais. Perdón. Il réfléchit à ça que t'attendais. Entonces reflexiona a lo que estaba escuchando. Il accepte ça t'attendais. Aceptó lo que escuchó. Il agit sur ça t'attendais. Reacciona de lo que había escuchado. Gloire à Dieu. Est-ce que là Gloria a Dios. nous l'avons jusqu'à présent? Están aquí conmigo todavía. Donc, l'important pour me faire cette Es démarche muy importante para hacer esta conversación. parce que pour nous qu'à établir ça nous l'établir. Para podemos establir lo que nosotros debemos L'important establir. pour nous faire cette démarche. Es muy Qui importante. première dimension péché me dit? Primera dimensión del pecado que Péché par imputation. Deuxième dimension péché, c'est qui ça? la segunda dimensión. Péché par nature. Troisième dimension péché, c'est qui ça? La Péché tercera par intention. intención. Quatrième dimension péché, La cuarta dimensión del pecado c'est le péché par action. es pecado con acciones. Est-ce que l'église est là? ¿Están aquí conmigo? Quel que soit ça, ou à penser avec là. Cualquier cosa que tú estás pensando con ella, C'est pour d'accord sur penser, hein? si tú aceptas lo que tú te estás Ou à pensando, commettre action. también lo vas a cometer en la acción. La paix, mon Dieu, avec. La paz de Dios está. La paix, mon Dieu, avec. La paz de Dios está. La paix, mon Dieu, avec. La paz de Dios está. Quel que soit pensée qu'on accepte, hein? Cualquier pensamiento que tú tienes que Ou tú à aceptas, finir par faire action. entonces tú vas a terminar de cometer la acción.
T'es pour penser à attention, Si tú le entregues atención a tu penser pensamiento, à bonne direction. entonces tu pensamiento te da la T'es dirección. pour Satan Si attention, tú entregas tu atención a Satan à Satanás, bonne direction. entonces Satanás te va a dar la dirección. Depuis où Satan attention, Si moi tú le dit, entregas a Satanás tu atención, Satan à bonne direction. Satanás te va a dar la dirección. Vous l'avez même jusqu'à présent. Están aquí conmigo todavía. Il y a deux autres dimensions de Hay péché. dos dimensiones de pecado más. M'a quitté l'autre. Lo voy a dejar para después. Donc, sous ta main, joigneux, Si tú lo quieres escogerlo, suivez-nous sur Apôtre Ricardo Valsi, entonces síguenos en Apóstol sur dans Facebook ou bien YouTube, YouTube. et puis ou joindre reste là. Alléluia. Otro. Donc, en aller. Vamos. Première dimension péché, La primera dimensión c'est del péché par imputation. el pecado de la invitación. Deuxième dimension péché, La segunda c'est péché par nature. Pecado para la Troisième naturaleza. dimension de péché, Tercera c'est péché dimensión, par intention. pecado para intenciones. Quatrième dimension péché, Cuarta dimensión, c'est péché par action. pecado con acciones. D'où bien aimé, entendez bien. Mi hermano, escúchame bien. Raison qui fait que La razón por qué péché vient jouer une racine ni comme ça, el pecado llega a la raíz c'est parce que ¿por qué? grands-parents nous qui c'est Adam et Ève, Nuestro antepasado t'es Adán y d'accord, Eva, bah attention à Satan. porque ellos querían entregar la Satan atención a c'est Satanás. auteur péché. Satanás es el actor del pecado. Et une bagaille que Satan vient faire, Una cosa que Satanás hace, elle fait le bien, él lo hace bien, c'est étudier l'homme, es estudiar al hombre, étudier faiblesse, estudiar étudier faiblesse estudiar tu bajeza pour le calago à terre. para dejarte caer. Il est arrivé à faire ça pour Adam et Ève. Él lo llegó a hacer para Adán Et y je Eva. dis là, Pero el día de il y a hoy un pile monde qui a écouté là, hay muchas personas que qui me escuchan, live sur Facebook que avec, están aquí en qui el Facebook, live sur YouTube ensemble que avec moi. están en el YouTube. Il y a un pile monde qui a écouté là, Muchas personas dans que me Recoleta escuchan de en Chile. Recoleta de Chile. Il y a un pile monde qui l'a fait ma soeur Hay là, muchas personas que están aquí conmigo en esta qui noche. en bas esclavage Que Satan. está debajo de la esclavitud de Qui Satanás. ça? ¿Por qué? Parce que ¿Por qué? il te bail Satan attention. Porque le entregar su atención a Et au Satanás. compte ça qui est extraordinaire Hay là, algo que es ou extraordinario. pas bas l'attention, Tú no le entregas la ou atención. pas même rendre compte même. Tú no ni te das cuenta que tú le Il y a un entregas. pile monde qui dit que bon Dieu pas exister. Hay muchas personas que dicen que Dios no existe. Il dit Satan pas exister. Ahí dice que Satanás no existe. Satan pas de problème, l'autre il pas exister. Satanás no tiene problema cuando Dès tú le pour dices dire que no bon Dieu existe. pas exister, Si tú dices que Dios no il existe, pas de problème avant pour dire pas exister. tampoco no tiene problema. Parce que para tout decir. ça qui pas pour bon Dieu, Porque todo lo que no es de c'est Dios pour lui. es para Satanás. Tout ça qui pas dans main bon Dieu, Todo lo que no está en la c'est mano dans de main Dios lui. está en la mano de Satanás. On nous retourne la question. Vamos a volver en la pregunta. L'homme, Hombres, côtoyé, ¿dónde estás tú? à cause que l'homme baille Satan attention. Por causa que el hombre le ha entregado la atención a Satanás, L'homme vient arriver roi sous terre. entonces el hombre había siendo rey sobre esta tierra. L'homme vient arriver président sous El terre. hombre había llegado a ser presidente de esta tierra. L'homme vient arriver premier ministre sous El terre. hombre llega a ser primer ministro de esta tierra. L'homme vient arriver des mondes qui influents sous terre. El hombre llega a ser influyente de esta tierra. L'homme vient arriver sénateur sous terre. El hombre había llegado a ser senador de esta tierra. L'homme vient arriver maire dans ville sous terre. El hombre había llegado a ser alcalde en esta tierra. L'homme vient arriver gros entrepreneur, mais qui El gagne hombre plus l'argent sous había terre. llegado a ser entreprenario, ¿no? En esta tierra. Malgré l'argent, yo. Aunque tienen Malgré dinero, connaissance, yo. aunque tiene conocimiento, Malgré élévation, yo. aunque su elevado À cause yo te bail à grands-parents nous yo te bail Adam et alors Adam et Ève disent te bail Satan attention yo. por causa que Adán y Eva entrega su atención a Satanás, L'homme vient arriver gros bagage sous terre. el hombre ha llegado a hacer algo grande en esta tierra. Ça pas empêcher Pero eso no lo impide yo esclave la chair. que está debajo de la esclavitud de la carne. La paix mon Dieu. La paz de Dios está con usted. Ça pas empêcher yo No fin lo esclave péché sous terre. Él no lo impide hacer esclavo del pecado en esta tierra.
Ça pas empêché que vous veniez esclave Satan Eso sous no lo terre. impide de hacer esclavo de Satanás en esta tierra. Ça pas empêché que vous veniez esclave monde avec plaisir monde dans sous terre. Eso no lo impide de hacer esclavo del mundo a todos los placeres que trae este mundo. Ça va empêcher malgré nom nan gan pile l'argent. Eso no lo impide aunque tiene mucho dinero, Malgré nom nan gros place dans pays. aunque tiene un lugar más alto en este país, Mais il pas qu'à empêcher le pero péché. no lo puede impedir pecar. Il pas qu'à empêcher le faire coup de mal taillé. No puede impedir hacer una cosa mala. Il contra pas su qu'à hombre. empêcher l'esclave corruption. No lo puede impedir hacer esclavo de la corrupción. Il pas qu'à empêcher le faire zéro tourner neuf. No lo puede impedir hacer celo, volver como 9. Malgré que il a une gros place sur Aunque terre. tiene un lugar alto sobre esta tierra. Et yo même arrivé dans l'église même. Aunque llega también adentro de la iglesia. Que le monde entier connaît yo. Que el mundo entero lo conoce. Yo gen gros radio sur yo. Tiene ropa grande sobre sí. Yo gen gros croix yo devant yo. También tiene una cruz tan grande. Mais ça va empêcher que y a couché avec ti moun. Pero eso no lo impide que acuesta con los niños. Ti garçon dans l'église là. Con los hijos, con los Gros niños. l'obéi pété dans le temps Hay yo. mucha delincuencia dentro de la iglesia. Pour qui ça yo pas empêcher ou faire bagay ça? ¿Por qué no lo impide hacer C'est estas parce cosas? que l'homme Pues porque el hombre que Dieu te mettait en que place. Dios le había entregado Dans un le lugar jardin, en el jardín, pas tendre sa bon Dieu dit. no le escuchó lo que Li Dios había péché dicho. contre bon Dieu. Había pecado Li contra Dios. retire dans place côté bon Dieu te Entonces mettait se là. salió del lugar donde Et Dios bien le il había vient puesto. tourner Entonces se volvió a esclave. hacer esclavo. Il vient tourner Se volvió a esclave. ser Il esclavo. vient tourner Se volvió a esclave. ser Il esclavo. vient tourner Se volvió a esclave. ser esclavo Péché. del pecado. Est-ce qu'on connaît bien aimé? Usted sabe, mi hermano, C'est vraiment difficile pour me dire ça. es muy difícil para decirte esto. Il y a des gens qui même dans l'église. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, Malgré qu'ils disent accepter Jésus comme sauveur. aunque dice que acepta a Jesús como su Salvador, Mais jusqu'à présent, pero todavía ils sont esclaves. péché son toujours. esclavos del pecado. Il y a des bagailles l'aile passent dans la tête. Yo. Hay cosas cuando pasa Il y a por su cabeza. quand même. Y también se lo Il y a des van a bagailles decir l'aile por su passent dans la tête. Yo. boca. Hay cosas cuando pasa Il y a por su fait cabeza. action quand même. También hace Il y a des bagailles comete l'aile acción. passent dans la tête. Yo. Hay cosas cuando pasa en Il y la a cabeza. masturbé quand même. También hace la masturbación. L'homme de Yoa, El hombre afuera l'esclave la chair, está esclavo de la carne, l'esclave péché, esclavo del pecado, l'esclave le monde esclavo del mundo, et l'esclave Satan. también esclavo de Satanás. Pour qui ça? ¿Por qué? Parce que côté Dieu te mettait l'homme, Porque donde el lugar donde Dios le había puesto al hombre, l'homme pas en place. el hombre no estaba en el lugar. Dieu obligé de venir Dios tuvo que venir pour dire l'homme, para decir al hombre, où es-tu? ¿dónde estás tú? Combien de monde qui a écouté ma soeur? ¿Cuántas personas que me están escuchando en esta noche? Ou là, Estás ahí, mais on perdit. pero está perdido. Combien de monde qui a écouté ma soeur? ¿Cuántas personas que me están escuchando en esta noche? Dans le cœur, ou senti ça m'a dit, c'est vrai. En tu corazón tú te sientes lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Bon Dieu a cherché. Pero Dios te está buscando. Bon Dieu a cherché. 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 Dios te está buscando. Moi tout, bon Dieu a cherché. Te estoy diciendo que Dios te está Parce que buscando. côté il te mettait Porque là. donde Dios te ha La puesto, cherché. Dios te está buscando. Côté il te mettait là. Donde Dios te ha Dans puesto. place que il te mettait En el là. lugar donde te Dans ha le puesto. ministère il te mettait là. El problema donde tú estabas, Il pas joindre. no te la encontró. Est-ce que l'église a la même? La iglesia está conmigo en esta Ou noche. même moins de Dieu qui l'a commence à continuer à Tú prier dans le eres cœur. ungido de Dios que está aquí. Continuer à intercéder dans le cœur. Empieza a interceder Il y a en tu des corazón. gens qui supposés
rejoindre bon Dieu à soi. Hay personas que deben encontrarse con Dios en esta Bien-aimé, je me rappelle un bagage. Mi hermano, déjame decirle, Parce que lever l'église, no importa cuando tú te crees pas en la tout iglesia, ce monde qui sauvé pour ça. no significa que tú eres una Parce qu'on persona chante dans le choral, porque tú estás cantando pas en el coro. tout ce monde qui sauvé pour No ça. significa que tú estás salvo Parce qu'on a joué musique, porque tú estás Parce que tocando nous la música, chanté. porque tú estás cantando, parce qu'on a prêché, porque tú estás predicando, parce que nous-mêmes pasteurs de l'église. porque nosotros los pastores de la iglesia Pas veut dire c'est monde qui no sauvé. significa que nosotros somos salvos por eso. L'homme, Hombre, quand on y est, donde tú estás et pas là où tu es supposé y être, no debería estar ahí, mais c'est là où choisi. pero tú estás escogido este lugar. Aleluya. Combien de monde qui a côté ma souhait? ¿Cuántas personas que me están escuchando en esta Ou noche? senti ou esclave, Si tú te sientes como esclavo péché, del pecado, ou bien ou esclave Satan. o también tú puedes ser esclavo de Il Satanás. faut comprendre l'homme d'où c'est esclave Satan. Te voy a explicar cuando yo te digo que tú eres Ou pas esclavo de rendre Satanás. compte que jusqu'à présent, Todavía tú no te das cuenta mauvais esprit que el espíritu malo avait une couche avant d'endormir. que viene, acuéstate contigo en por la noche. Ou pas rendre compte que jusqu'à présent, No te das cuenta todavía ou manger avec monde qui mourit dans dormir toujours. que tú te das cuenta que tú estás comiendo con la persona que ya había Monde muerto. qui était mort déjà. La persona que había muerto. Jusqu'à présent, ou Y on a todavía dormi. tú estás durmiendo, pero My estás God. viendo que tú estás Alléluia, comiendo con esa persona que alléluia, todavía muerto. alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Il y a un monde qui a regardé soit ou live ou a regardé ou Hay bien una persona que me là está mirando, ensemble avec nous. o que están aquí conmigo. Mauvais esprit vient dans dormir. El espíritu maligno viene en el sueño Pour vous dire où est-ce pas servir para decirle si tú no me ou le pas que nous sirves, jamais rien dans que vie. tú no vas a hacer nada en su vida, no va a llegar a hacer nada en su vida. Une femme qui vient d'où ça. Hay una persona que vino a Un personnage qui vient d'où ça hay dans una dormir. persona que vino en tu Si sueño. pas d'accord, j'étais de l'eau pour nous. Si tú no aceptas dejar caer el agua, C'est por nosotros, ouais mon mari. tú vas a ver que la persona C'est que va a ouais casarse, vie mon ok. que tú vas a ver la vida Mais de quand la t'as persona ou même que- regarde jamais. pero por ti nada va a llegar a ser tú, no va a llegar para ningún lugar. Mais il y a une bagaille que moi crois. Pero hay una cosa que yo Et creo, moi crois avec tout cœur. que lo creo con todo mi corazón. La Bible dit que La Biblia dice que Dieu était dans Christ. Dios estaba en Cristo, Il était réconcilié le monde avec lui-même. reconcilió el mundo con él mismo. Séparation que tu as entre Dieu La et l'homme. separación que tenía entre Dios al hombre, Dieu voyait Dios Christ entregó a Cristo vient rejoindre para venir l'homme avec Dieu. al hombre para juntarlo otra Ou vez. pas obligé de rester dehors Tú no encore. tienes que quedarse afuera Ou ya. pas obligé de rester en esclave Tú péché no encore. tienes que quedarse en el esclavo Ou del pas pecado. obligé de rester esclave lâché Tú no encore. tienes que quedarse en ser Ou pas esclavo obligé de de la rester carne. esclave le monde Tú encore. no tienes que ser esclavo del Pour mundo. qui ça? ¿Por qué? Parce que Dieu, Porque Dios, aleluya, il était reconstruit. había reconstruido Relation la ça relación qui t'écrasait que había roto entre vous-même entre tú avec lui a Dios en Jésus-Christ. en Jesucristo. C'est ça que fait Paul Por déclarer. eso Pablo dijo, Il pas honte l'évangile no parce que tengas son vergüenza de Dios, puissance porque el poder de Dios, aleluya, pour délivrer para libertar quel que soit le monde qui est esclave. cualquier persona que es Parce que le esclavo. mot Porque salut el mundo de salud significa significa délivrance. libertad. Songez que nous sommes dit ou là, Recuérdate que séparation l'homme avec la Dieu, separación de Dios mettez-le entre dans el hombre y Dios, l'esclavage. entregó a la Assuea. esclavitud en esta noche. Assuea, En esta noche. assuea, En esta noche. assuea, En esta qui noche. a assez de puissance là, Venga con qui a el assez poder. d'autorité là, Venga a hacer qui a la assez autoridad. pouvoir bon Dieu là, Hay poder pour de Dios. craser sa kembe ou là, Para romper pour los péter cadenas. chaîne qui kembe ou là, Para romper pour la péter cadena. code qui kembe ou là, Para romper pour la craser cadena. relation ça, Para romper la qu'a fait relación. non dormir avec ou là. Que tenía en el sueño. Ou pas obligé de continuer à manger avec moun, manger, n'a dormir encore. Tú no tienes la obligación de Avec moun qui mourit. dormir a comer con la Ou persona là, que et ou attendez. Tú estás Yo boire manger dans dormir ou manger. te dan la comida en el sueño, tú te has comido. Yo fin couche avec ou. Viene y acuesta contigo en el sueño. Ou dans l'église là. Tú estás dentro de la Mais iglesia, yo fin peser ou. pero viene y
te a plata. Combien de gens qui sincères là? Combien de monde qui sincères là? Combien de monde qui sincères? Son sinceras que están aquí. Assoir a besoin de délivrance. En esta noche necesita la libertad. Madame, combien de monde assoir qui senti que sa prédicateur a dit? ¿Cuántas personas que siente lo que está diciendo el predicador? C'est vrai. Es la verdad. Yo vinn peser le dormi vrai. Que viene y te Yo bal manger. Yo y te dan la li wè la comida manger de eso. moun mourir Y vrai. ve que está comiendo con la persona que había muerto hace mucho tiempo. ¿Cuántas personas? Combien de monde là qui ouais vrai mauvais esprit vinn dans dormi pour dire ¿Cuántas ou personas pas que jamais rien dans vie ou sous ve pas al servir. espíritu maligno en el sueño que dice que tú no tienes que ser? Combien de monde qui côté ma soeur là? ¿Cuántas personas que me Qui están là escuchando, dans mi-temps nous là? que están aquí en el medio de nosotros? Cœur toujours sauter. Que tu corazón Ou toujours siempre peur. está asustado. Ou pas contre ça que peur. Tiene temor y no sabe de qué tiene temor. Monde ça lever même moi. Tú levante la mano. Lever même moi. Levanta la mano. Monde cœur toujours sauter. La persona que tiene el corazón asustado siempre. Monde qui voit à manger dans dormi La avec persona mon que vio que está comiendo la comida junto con los muertos en el sueño, avancez devant. acércate. Gloria a Dios. Aleluya. Avancez devant. Gracias, Señor. Acércate. Deuxième groupe monde yo, La segunda c'est agrupación monde que mauvais esprit a vinn coucher avant dans dormi. son las personas y que Avancez. Silia o el espíritu Ou malo à manger maligno avec que mon mourir viene dans y se dormi. Avancez acuesta devant. contigo en el sueño. Acércate. Avancez devant. 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 Acércate. Tendez bien. Escúchame bien. Si ou pas gens de monde ça yo pas avancer. Si tú no eres esta persona, no se hace. Monde que mauvais esprit ou pas jamais rien dans dormi. La persona que el espíritu maligno dice Monde que qui tú no vas voit a à llegar a ser. manger avec monde La mourir dans persona dormi. que vio que está comiendo con el muerto en el sueño, con los muertos en el sueño. Est-ce que n'a pas la même monsieur? La paix mon Dieu avec. La paz de Dios está con ustedes. Et dernier groupe monde que n'a demandé pour avancer. La última agrupación que vamos a pedir. Quel ton senti sous cœur? Hay mucho tiempo que tú te sientes en tu corazón Ou senti relation avec bon Dieu pas droit? y te sientes que la relación con Dios no está de acuerdo, no está Ou kon derecho. tête Tú te conoces a ti ou kon mismo. tête Tú te conoces a ti et mismo. ou senti ça m'a Y dit tú en la te ça pour bon sientes Dieu lo pas que yo estaba ahí diciendo, estoy hablando contigo. ou esclave. Tú eres esclavo. Gen bagay ou di ou pas la vle dire. Hay cosas que tú dices que tú no querías Gen hacer. bagay ou fait ou pas la vle faire. Hay cosas que tú haces que tú no querías Mais hacer, on fait le quand même. pero tú lo has hecho. Utile quand même. Tú lo dices igual. Ou esclave. Tú eres esclavo. C'est monde ça seulement qui là, pas l'autre Solamente esto no hay más. pas l'autre encore qui No senti hay esclave. más que se siente esclavo. Le Seigneur fait me prendre avion côté me sortir pour me venir boy ici là. El Señor me permite que yo tome el avión donde yo salí para venir acá. M'pa venir parler pour me parler. Yo no venía a hablar por hablar. M'vinn dire ça bon Dieu mettez dans l'esprit mon Dieu. Yo vengo a decir lo que Dios ha entregado a mi corazón. Est-ce que para nous te decir. dit que nous te est-ce que nous dans rêve nous? Yo estaba en La tu paix mon Dieu avant, sueño. nous dans rêve nous? Yo estaba en tu sueño. Nous kon situation nous? Yo entendía su situación. Yo lo Tout conocía. comment me faire déclarer un bagage puis samedi arrivé nous voir? Como yo había declarado algo. Ça veut y dire que c'est también mon Dieu qui estaba parle pasando. avec nous. Significa que Dios le estaba hablando con ustedes. Donc question me me poser La avant pregunta même quiero hacer en esta noche. avant même que me prier pour nous. Antes que orar por ustedes, Combien de temps nous là qui pourquoi accepter Jésus comme ça? ¿cuántos de ustedes que no había aceptado a Jesucristo? Levez main. La persona que no había aceptado a Jesucristo, levanta la mano. Qui est-ce qu'il a? Parce que bon, vous comprenez pour qui ça? ¿Sabe por qué? Lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur Cuando tú aceptas a Cristo con su et vous Salvador, recevoir délivrance ou reciba la libertad. délivrance à prêter. La libertad te queda. Parce que ou qu'a fini recevoir délivrance à soi Pero tú puedes recibir la et puis libertad. après ça Satan prend le temps non. Después Satanás te Parce que c'est espera, affaires. porque tú eres la persona. Combien de tú eres temps de- nous là qui pourquoi accepter Jésus? Levez main. ¿Cuántos de ustedes que no aceptan a Jesucristo? Seul. Vous acceptez Jésus déjà? OK. Qui est-ce encore? ¿Quién más? Vous acceptez Jésus déjà? Vous acceptez Jésus déjà? Vous acceptez Jésus déjà? Nous tous acceptons Jésus. Todos son cristianos. Wow. Wow. Gloria a Dios. Ou rend nous compte que bien aimé nous qu'a sauvé mais nous pas délivré. Gloria a Dios. Nous qu'a sauvé
Podemos ser salvos, mais nous pas délivrés. pero no es libertado. Fermez les yeux, levez mes mains devant Cierra toi. sus ojos, levanta su mano. Oh, la güey, aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, gloria a su nombre, aleluya. Père, Padre, où te mettez sous cœur pour me déclarer parole. ha puesto en mi corazón para declarar esta palabra. Mais peuple qui t'a chanté, ou t'a dansé, Las personas que estaban aquí estaban cantando y bailando, saltando, gozando. mais cependant, Pero mientras tanto, ils étaient en bas, joug Satan. estaba bajo esclavitud de Satanás. Assoir. En esta noche, Pendant que vous en bas, influence voix nous qui est autorisée devant toi. mientras que estaba bajo de la influencia del poder de Dios, Moi, déclarer, Seigneur, declaro, Señor, que vous êtes capable de faire grâce à soi. que tú le hagas las gracias. Pendant que nous pouvons demander que ça kembe yo lagué. Mientras que voy a pedirle a lo que lo tiene agarrado que lo suelte. D'après Hébreu 1er verset 14. Según Hebreo 1, versículo 14. Que 100 jours Los días dispatchés. despaché Que 100 jours envahis là. que los ángeles de Dios Pour arrêter para tout encadenar mauvais esprit todo espíritu maligno qui vient attaquer au que endormi, viene a atacarlo qui en el vient sueño, coucher avec un que endormi, viene a acostarse con ellos en tout el sueño, mauvais esprit que los espíritus qui vient malignos manger un me endormi. entreguen comida en el sueño. Au nom de En Jésus-Christ de el nombre Nazareth. de Jesús de Nazaret. Au nom de Jésus-Christ En de el nombre Nazareth. de Jesús de Nazaret. Au nom de En Jésus-Christ de el nombre de Nazareth. Jesús de Nazaret. Moi, je viens de foi avec foi pareil. Él encuentre mi voz Moi, con la déclarer, voz. Seigneur, Declaro, Señor, tout ça qui t'est mangé, todo lo que había comido, manger dans dormi, comida en el que sueño, ennemi en te bayo, que el enemigo flocher dans dedans yo. ahora lo entrega Moi, en el sueño. flocher dans dedans yo. Le entrego en Seigneur Dieu, Señor Jesús. moi, déclarer au nom de Jésus. Declaro en el nombre de C'est Jesús. pour vomir ça où t'es mangé. Que lo vomita. C'est pour vomir ça où t'es mangé. Moi, déclarer délivrance sous vie. Moi, déclarer délivrance sous vie. Moi, déclarer délivrance sous vie. Tout ça que t'es meilleur. Laguez-yo. 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 Laguez pied. Laguez meilleur. Laguez bouche. Laguez vie. Suelta la boca, suelta su vida. Qu'on y a même au nom de Jésus. Ahora en el nombre de Jesús. Seigneur, me demande Y Señor, te que pido 100 jours là, et pour le premier verset 14, commencez grand ministère. Touchez ça que doit toucher. Touchez ça que doit toucher. Touchez yo. Touchez à soi. Touchez à soi. Crasez. 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 Toute alliance. toda alianza. Aleluya. Koulia même. Ahora, Koulia même. ahora, Koulia même. ahora. 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 Moi dis ça. Digo. Moi déclare. Lo declaro. C'est pas ni par force moi, ni par puissance moi, mais par l'esprit de Dieu. La guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, sakembe yo, sakembe yo, sakembe te signé yo, la guerre à soi. Ahora, suéltalo. Oh, aleluya. Koulia même Seigneur, Ahora mismo, Señor. Koulia même Seigneur. Ahora mismo, Señor. Seigneur, mes jeunes garçons ça. Señor, mira a este joven. Moi de Koulia, Te pido ahora que l'esprit, que el espíritu, que l'esprit, que tu espíritu, Koulia même. ahora mismo, Au nom de Jésus. en el nombre de Jesús, Jeunes garçons, avancez près. acércate, joven. Fermez les yeux et levez main. Levez deux mains. Levez deux mains en l'air. Levez deux mains en l'air. Fermez les yeux. Levanta tu mano, levanta la tu mano. Koulia Père. Ahora mismo. Que l'onction de l'Esprit de Dieu Que la unción del Espíritu délivre de au Dios. Kounia. Ahora, Pendant que me posez mes sautelles. mientras mis manos están Tout ça sobre c'est esta que persona, veo la guerre. todo lo que te La ha guerre. agarrado, que te La guerre. suelta. La guerre. Suelta. La guerre. Suéltalo. 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 Au nom de Jésus. En el nombre de La Jesús. guerre. En el nombre de Jesús. Suéltalo. Kounia.
laquelle, Ahora, laquelle, en el nombre de laquelle, Jesús. laquelle, Suéltalo. 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 moi tout laquelle, Te laquelle, digo, laquelle, laquelle, te digo, laquelle, suéltalo. laquelle, Te c'est digo, pas ni par suéltalo. force, moi. Suéltalo. C'est pas ni par Suéltalo. puissance, moi. No es C'est con par mi l'Esprit de fuerza. Dieu. No es Laquelle con mi cognat, poder. laquelle El cognat. poder de Dios. Que l'Esprit de Dieu touche, Con el Espíritu que de l'Esprit de Dios. Dieu touche. Que el Espíritu Maga, de bon Dios bagay te que bon toca. t'a fait en dedans, Te cognat. toca, te toca, Bon te toca. bagay bon t'a fait en dedans, Hay algo cognat. que te está pasando Laquelle, por dentro. laquelle, laquelle, Hay algo que laquelle, te moi está pasando dit. adentro. Laquelle, moi dit. Suéltalo. Laquelle, Suéltalo. laquelle, Suéltalo. laquelle, Suéltalo. laquelle, Suéltalo. laquelle, moi dit. Suéltalo. Laquelle, Suéltalo. laquelle, laquelle, Suéltalo. laquelle, Suéltalo. laquelle. Suéltalo. Recevoir. Suéltalo. Recevoir. Recíbelo. Recevoir. Recíbelo. Recevoir. Recíbelo. Recevoir. Recíbelo. Recevoir. Recíbelo. Receive. Recíbelo. Les banderies abakote rekabasa. Aleluya. Masekere kabakata. Oh, Sam. Los satere kamanderia kabaka. Les sakata Con rekabaka. todo lo que tenía agarrado. Marese da kabaka. Ahora que no puedes. Augmenter capacité. Oh, no augmenté Pour capacidad. recevoir délivrance au soir. Aumentamos tu capacidad. Pour recevoir délivrance au soir. Ou pas sortir là comme ça. Ou pas sortir là comme ça. Ou pas sortir là comme ça. Ou pas sortir là comme No va a ça. salir igual. Non, non, Jésus qui En te. el nombre de Jesús de Nazaret. Yes, Lord. Aleluya. Levez main au yo. Levanta tu mano. Dis avec mon nom de Jésus. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Ou même qui est avec moi là, dis avec mon nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Mauvais esprit. Espíritu maligno. Dis non, mauvais esprit. Espíritu maligno. Alliance qui te gagne entre moi et ma veuve là. Alianza que tenía entre tú y yo. Accès que moi te ba ou. El acceso que yo le había dado. Assoir là. En esta noche Moi craser. lo rompo. Moi renoncer. Renunciamos. Moi renoncer Renunciamos à ça qui a passé dans le rêve moi. a todo lo que está pasando en mi sueño. Moi renoncer Renunciamos à ça qui a passé dans le rêve moi. a todo lo que está pasando en mi Moi sueño. renoncer Renunciamos à toutes sortes de proposés. a todo lo que me ha propuesto. Moi renoncer à toutes sortes de dîmes. A todo lo que me À ha partir de dicho. ce soir là, A partir de moi ahora déclarer declaramos que je ne suis pas esclave encore. yo soy tu esclavo. Même si esclave Jésus. Yo soy esclavo de Je vais Jesús. servir mon Dieu Voy a servir a Dios. dans toute liberté. A toda libertad. Mauvais esprit, la Espíritu game, maligno, suéltame. la game, 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 moi dit, Suéltame. Suéltame. au nom de En Jésus, el nombre de Jesús. déclarez-moi libre, Declaro, Moi soy libre. libre. Soy libre. moi libre, 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 Soy libre. moi libre. Soy libre. Shakaraka baka Oh, baka baka aleluya. baka baka. Gloria a Dios. Vous mettez tenir en la place. Regrese a su lugar. La paix mon Dieu avec vous. La paix mon Dieu avec vous. La paz de Dios está con ustedes. Moi j'étais sûr Estoy seguro. que des gens là qui regardent live, Hay personas que me están escuchando online. des gens qui là dans mi-temps. Y hay personas que están en el medio de nosotros. Qui doit renouveler relation yo avec mon Dieu. Que debe renovar su relación con Dios. Ou t'es dans l'église. Estaba dentro de la iglesia. Mais ça fait longtemps depuis ou abandonné. Eso hace mucho tiempo después que tú abandonado a Dios. En d'autres termes, on chuté. En otro tema está descarriado. Et il faut comprendre que ça va bon Dieu parler. Te voy a hacer entender que Dios está Ou hablando con si usted. tellement de confusion, Está en una confusión tan ou tu grande. préfères être la caille moi. Dice que es mejor que yo me quede en mi Ou apprendre casa. service online. Entonces voy a recibir Ou el apprendre servicio service en online. ligne. Y yo lo voy a tomar el culto online. Et depuis le ça, Y desde ese tiempo, vie spirituelle ou su vida dégradée. espiritual, Vie spirituelle ou dégradée. su vida espiritual está degradada. Ou besoin de restauration. Necesita una restauración. Côté monde ça. ¿Dónde está esa persona? Côté monde ça. ¿Dónde está esa persona? Est-ce que là, ¿Estás ahí? et où t'as aimé, bon Dieu, restaurer vie spirituelle. Y quiere que Dios restaure su vida, restaurante. Où t'as aimé retourner, prendre place sous Quiere volver a tomar su dans lugar la dimension en où la t'as dû servir bon dimensión Dieu. que tú tienes que servir a Dios. Avancez à soi. Acércate. Dios quiere restaurar su vida. Vamos a restaurar su vida. Acércate si estás ahí. Nous pas forcer. No te voy a forzar.
Mais un seul bagage que moi connais. Una sola cosa que yo sé. Ou connaît ça va bon Dieu parler. Tú sabes que Dios está hablando contigo. Pas quitter place ça No te dejes este lugar sans qu'on va renouveler alliance avec mon Dieu. para no renovar su alianza con Dios. Ou là, oui. ¿Estás ahí? Par contre, ça que là, je pense que c'est ton monde online. Il savait même parler avec Rézé, mais cet esprit du monde là. Yo pensé que era una persona Ou que bien estaba longtemps online. El que Espíritu ou de Dios prend me está décision diciendo que esa quand tu persona ouais está l'église, aquí. je vais à l'église encore. O tú tomaste la decisión hace mucho que yo no voy más a la iglesia. Tú estás ahí Ma prend service en ligne, y yo lo voy a tomar el culto online. mais spirituellement, Pero espiritualmente. c'est là Satan a besoin de mettre. Entonces Satanás quería llegar hasta ahí con usted. Avancez non pour me décailler aider ou non. Venga, acércate para yo poder ayudarte. Ou besoin d'aide, oui. Necesita ayuda. Aleluya. Gloria a Bien-aimé, Dios. commencez à intercéder dans le cœur. Et moi, Empieza a moi interceder senti en qu'on tu y a là pour corazón. moi adresser. Pendant ma temps de monde ça. Mientras yo Moi senti espero pour esa m'adresser au persona. même qui est online, qui peut accepter Jésus. Tú que no has aceptado a Jesucristo puede acercarse. Déclarez avec. Declara esto conmigo. Seigneur Dieu, Señor Jesús, moi reconnaître que nous sommes pécheurs. reconozco que yo soy pecador Moi reconnaître que moi allé loin. y yo sé que he ido lejos de ti. Moi reconnaître que l'enfer ouvrit pour moi. Y yo reconozco que el infierno está abierto para mí. Mais à swear, Pero en esta noche moi tendez enseignement ça ou bien prédication ça. escuché esta enseñanza o la predicación. Moi conscient qu'on va chercher me. Estoy consciente que tú me estás buscando. Moi accepter à swear Yo acepto en esta noche pour moi remettre la vie. para entregar mi vida. Et moi accepter à swear Acepto en esta pour noche moi venir petit tout. para venir de Recevoir dans le royaume. recíbeme en tu reino. Pardonner péché. Perdona mi pecado. Fais-moi grâce à swear. Dame tu gracia, Señor. Délivrez-moi. Sálvame. En bas propre tête pas. Debajo de mi Délivrez-moi en cabeza. bas Satan. Líbrame debajo de la mano Moi de déclarer à Satanás. swear. Declaro en esta noche. Moi crois que c'est Seigneur. Yo creo que tú eres Señor. Et moi bon la vie. Te entrego mi vida. Moi va servir Voy a servirte pendant toute vie sous terre. mientras yo vivo sobre esta tierra. Jusqu'à ce qu'on vienne chercher. Hasta que tu reino venga o me viene a buscar. Moi déclarer Declaro que Jésus c'est Seigneur. que Jesús es el Señor. À la gloire de Dieu le Para Père. la gloria de Dios. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Satan, Satanás, moi pas pour vous encore. yo no soy tuyo. Moi remettre la vie à Jésus-Christ de Nazareth. Entrego mi vida a Jesús de Nazaret. Pas besoin de sortir offrir mieux encore. No quiero lo que tú me habías ofrecido. Moi gon l'autre mettre. Yo tengo otro dueño. Et mettre ça que le Jésus-Christ de Este Nazareth. dueño se llama Jesús de Nazaret. Moi bal la vie. Le entrego mi vida. Satan, Satanás, il trop tard pour. vous. está muy tarde para ti. Parce que nous avons l'autre alliance. Porque ya yo tengo otra alianza. Faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Yo tengo una alianza con Jesús. de Moi Nazaret. déclarer que nous sommes monde qui sauvés. Declaro que soy una Et la persona. vie salva. pas pour vous. Mi vida no es Au tuya. nom de En Jésus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Si toutefois qu'on t'a fait prière ça, Si tú haces esta oración conmigo, que moi été quoi qu'on fait. yo creo que tú lo has hecho. Ou avez joué une information sur masse l'évangile non. Va a encontrar informaciones sobre la Contactez más- frère Jean-Jean. Contacta al padre Jean-Jean, Contactez frère Jean-Jean. hermano Jean-Jean, Et puis, dis-le que ou t'es fait prière là. dile que yo había hecho esta oración. Et si toutefois t'es en Chili, Y mientras tanto, si tú et quel que soit le côté où t'es caillé, y donde quiera que tú estés, il y a rentrer en contact avec vous. va a entrar en contacto contigo Pour être capable d'aider et orienter. para poder ayudarte y darle la orientación. Un dernier appel. La última llamada. Parce que nous avons causé l'heure bon, ici. Tenemos una cuestión de la hora. Il y a un monde qui est là. Hay una persona que está aquí. Ou prend décision. Tú tomas la decisión Ou pas tourner l'église à cause de ça qui passe. que tú no vas a volver a la iglesia por lo que le Mais había pasado. spirituellement, commence à dégrader. Pero espiritualmente está bajando de nivel. Le Saint-Esprit révèle ça. El Espíritu Santo me ha revelado Et où là, y tú estás ahí. le Seigneur veut restaurer ou asseoir. El Señor quiere restaurarte en esta noche. Moi, il faut un dernier appel.
Es la última llamada. Tu última llamada. M'attends pour me prier ensemble avec. Te espero para poder orar con usted. M'bral dire yon bagay. Te voy a decir algo. Moi vinn me présenter une bonne nouvelle. Te vengo a entregar una buena noticia. M'ba vinn bonne mauvaise nouvelle. Yo no vine a entregarte mala noticia. Mais gon bagay que moi dans la Bible. Pero hay una cosa que yo vi en la Biblia. Les Noé t'a parlé pour 120 ans. Cuando Noé estaba hablando por 120 años. Bon Dieu t'a parlé à travers Noé pour 120 ans. Dios estaba hablando a través de Noé por 120 Bon años. côté bon Dieu t'est stoppé. Bon côté bon Dieu t'est stoppé. Hay un sitio donde Dios estaba estopado. Parce que l'eau t'a envahi la terre. Porque agua le había inundado la tierra. Gagné une situation qui va arriver dans la vie. Hay una situación que va a llegar sobre su vida. Et ça m'a dit oulala. Y lo que le estamos diciendo. Ou fait rêve là déjà, Tú lo has soñado ou bien on peut le faire rêve là. o tú lo vas a soñar. Et après on finit faire rêve là. Y después que tú le has soñado, Ou après me dégaine raison. tú vas a ver que yo tenía la razón. Combien de monde qui était là ensemble avec nous hier dans la conférence? ¿Cuántas personas que estaba con nosotros en la Combien de monde qui était là conferencia avec nous dans la ayer? conférence? Tout le monde qui était dans la conférence, levez même. Lo que estaba en la conferencia ayer. Nous d'accord avec que le serviteur ça a parlé là. ¿Está de acuerdo conmigo con el servidor que está hablando? Ils sont monde qui tendait les bon Dieu parler vrai. Y le escucha cuando Dios Nous habla. nous t'ai prouvé ça hier, pas vrai? Ustedes Tout le monde qui a aprobaron. foutu là qui pas contre ça. La persona que me está escuchando quizás no sabe, Ou pour le faire un rêve. pero tú vas a soñar. Et ouais, rêve vous pour le faire. Y el sueño que tú vas a tener, On connaît qui rêve qu'on va le faire. yo sé qué tipo de sueño que tú vas a On hacer. pas tout qui rêve pour le faire, peut-être pour l'orphèle, pour pas dire c'est parce que tu es tendel et puis il était incarné dans ce Yo no lo voy a decir qué sueño que tú vas a tener, porque para que tú no digas que le había dicho y te encane en tu cabeza. Te voy a dejar que tú sueñas y mañana tú lo cuentes. Ou pas rendre compte pour venir là, soit on te grand pile tourment, te grand pile difficulté pour venir. Tú no te das cuenta que tú tenías muchas dificultades para venir aquí, en este, Mais on finit quand même. pero tú llegaste igual. Aleluya. Songez, oui. Recuérdate, Songez. recuérdate. Aïe, 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 gloire à Dieu. Gloria a Dios. Quand délivrance soit, Espera tu liberación. il était à soir. Llega en esta noche. Il y a des gens qui sont déclarés là des bagages qui privé. Hay personas que yo declaro que hay cosas que van a llegar. Moun qui était dans la conférence avec moi, yo rend compte que m'entendait de Dieu. La persona que estaba en la conferencia Toutes sortes conmigo sont faites là, il se n'y a pas dan montage. cuenta. Todo lo que ha hecho no es, Et pas montage. no es chantaje, C'est cet esprit. es el Espíritu Santo. Songez-moi ça. Recuérdate que le había Moun dicho. ça que m'a parlé à La là. persona que estoy hablando, À cause de blessures, je l'église. por causa de tanto molestia la encuentra en la iglesia. Ou dit même c'est en ligne, ou prend Y tú service. dices que yo no voy a amar a la iglesia, me voy a Mais quedar online. spirituellement, comment c'est dégrader. Espiritualmente está destruido. Ou son monde está qui remet bon acabado. Dieu. Tú eres una persona que ama a Ou son Dios. monde qui remet bon Dieu. Tú eres una persona que ama a Mais Dios. cependant, Pero mientras oh, tanto, oh, rekaba, satan, Oh, rekaba. hallelujah. Vous comprenez ça qui est extraordinaire là? Savez le Pendant que- que je parle avec mon là dans Recoleta, mientras yo estoy hablando que esta il y a des persona gens qui sont en ligne, même bagarre qui a passé y là. hay personas que Il y a des están gens qui sont en en ligne qui a écouté là, que me está escuchando, qui a confirmé que bon Dieu parle avec eux. tiene la confirmación que Dios le está hablando con ellos. Lo está pasando lo mismo. Pendant que je parle à cœur sauté, Mientras yo estoy hablando, tu corazón está asustado. ou sens tout timide, Siente tímida, ou sens tout gêné, siente como acorralado, amarrado. même après service là. Pero después del servicio, Rencontrer avec moi temps pour encuentre conmigo, por favor. parler comme ça. No te vayas así. On peut de bonnes nouvelles ba ou. Yo te traigo una buena Je noticia. ne vais pas vous tout ça qui va arriver. Yo no te voy a decir lo que te va a llegar. Parce que c'est là Satan te met des besoins maintenant. Porque es ahí que Satanás quería llegarte. Bon, moi, je reprends pour terminer. Permite empezar otra vez para terminar. L'évangile, m'a dit, l'évangile, El Evangelio c'est la bonne nouvelle es la buena noticia qui La buena concernait la promesse, que concierna la promesa de Dios. la naissance, El nacimiento, la vie,
la vida, le ministère, el ministerio, la mort, la muerte, la résurrection la resurrección et le retour de notre Seigneur Jésus. la venida de Jesucristo. Donc ça que fait l'évangile a un bon sens. Porque el evangelio tiene buen sentido. C'est parce que tu as une mauvaise nouvelle. Porque tenía una mala Que noticia. Satan te bat Ève. Que Satanás le había entregado a Eva. Et Ève, Y Eva t'es d'accord manger fouille. aceptó comer. Partager avec Marie. También compartió con su marido. Eh bien, il vient ton esclave. Entonces volvieron al pecado. Puisque nous venons faire après Adam et Ève. Mientras que nosotros nacemos después de Adán y Eva, Eh bien, il y a 4 dimensions péché entonces hay 4 dimensiones de pecado qui viennent traverser avec nous. que cruza con nosotros, que llega a Qui nosotros, viennent rendre nous esclaves. que nos ha vuelto en esclavo. Eh bien, puissance l'évangile. Entonces el poder de Dios, Commencez à délivrer monde. entonces empieza a libertar Là, depuis hier. desde ayer Et jeudi encore. y hoy día. Et il pas trop tard. No es muy Ou tarde. même cap côté nous là. Tú que no me estés Quel escuchando, que soit côté. donde quiera que tú estés, Bon Dieu besoin de délivrer. que Dios quiere salvarte, quiere libertarte. Fais mes yeux avec. Cierra sus ojos Oh, Dieu conmigo. béni. Dios le bendiga. Pasteur André ou bien Pasteur Joël. Il y a un mi-temps, non, n'importe un mi-temps. Uno de los dos. Andrés, Seigneur, nous te remercions. Señor, te damos gracias. Nous avons tout honneur et gloire. Te damos toda la gloria y la honra. Oh, j'ai confidence, Seigneur. Estoy convencido, Señor, Que mon ça que m'a parlé, hein, de que esta persona que estoy hablando, lila. estás ahí. Et m'a demandé à soi. Le voy a pedir en esta noche. C'est pour moun ça arrêté par le Saint-Esprit. Que esa persona fue presa por el Espíritu. Satan pas bien moun ça dans men. Que Satanás no tiene esa Plan persona. Satan pas passer dans El vie. plan de Satanás no puede construir. Moi concluir en su déclaré vida. au nom de Jésus. Declaro en el nombre de Depuis Jesús. les cœurs fin blessés comme ça. Después de su Il corazón prend había décision pour le prendre pour le faire ça le doit faire. tomó la decisión para hacer lo que Pas hizo. rien il fait marcher. Nada lo que hizo Tout ha ça hecho le de- fait gon bagay qui camper todo devant. lo que él ha hecho sale mal, Mando pour faire grâce. pero te pido que le das su gracia. Bénis chaque monde qui était là ce soir. Bendice a cada persona que está aquí, Toute équipe qui rend activité ça pour el ça. equipo que permite que esta actividad